Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, welcome to Delayed English with me, Abdul Majid. And how are you, boys and girls? I hope you all are always having good time. And I think all of you are here now, right? No one's missing today? Good, very good. Last week, we learned about descriptive text, right? And there is one thing in common with the procedure text. And yes, today we are going to learn about procedure text. And okay, guys, have you ever make a cup of coffee or even fix your own computer error? Nah, bagaimana kalian membuat sebuah secangkir kopi yang nikmat atau membetulkan komputer yang ngadat atau error seperti itu? Itu adalah termasuk ke dalam procedure text. Good. Yeah, this is the link of the YouTube. You can check it out, and you will see a video about a cup of coffee, okay? After that, we are going to discuss about the procedure text, okay? Nah, udah selesai kan melihatnya? Nah, apa yang kalian lihat itu barusan pada dasarnya adalah sebuah procedure text. Ya, yeah. And there are three things in procedure text you have to remember. The first one is goal. Yang keduanya, steps. And the last one is the materials. So there are three things in procedure text that you have to remember. The first one is the goal, the steps, and the materials. Nah, mari kita lihat satu persatu lebih lanjut. The first one is the goal. Goal ini bukan sama dengan pertandingan bola atau apa gitu ya, misalnya 4-1, 3-1. No, 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 no. The goal is what you have to accomplish. Ya, apa yang akan kalian hasilkan, apa yang harus kalian selesaikan. Nah, itu yang disebut dengan the goal. Maksudnya di sini atau contohnya misalnya how to make an apple juice atau yang dari tadi video tadi yaitu how to make a cup of coffee ya atau making a new recipe of delicious coffee. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan goals. Yang kedua yaitu the steps. The step itu how to accomplish atau sequence-nya. Sequence-nya urutan-urutan langkahnya itu apa saja gitu ya. Misalnya yang ke satu, first make sure your apples are clean, then cut it into pieces, and then after that put it all in the blender, etc. 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 Nah, itu yang dimaksud dengan step. Jadi steps itu maksudnya langkah-langkah yang harus kalian tempuh untuk mencapai atau melaksanakan hasil, mencapai hasil yang dimaksud. The last one is the materials. The materials itu tools or materials needed. Tools or things needed. Misalnya, kalau misalnya kalian membuat apple juice yang pasti harus ada apple, harus ada blender atau air atau sugar dan sebagainya dan sebagainya. Atau kalau kalian sedang membuat akan membuat secangkir kopi nikmat misalnya harus ada kopi, harus ada gula, or creamer, or sugar, hot water, and so on and so on. Ya, itu yang dimaksud dengan material. Jadi bahan-bahan atau alat-alat yang kita butuhkan. Ya, contohnya di sini blender, apple, water, and so on and so on. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan procedure text. Jadi only three things that you have to remember dealing with the procedure text. The first one is the goal, the steps, and the materials. Ya. Selanjutnya kita akan lihat worksheet that I have given to you, that I have posted in our Google Classroom, right? You can check it now, and then we will discuss it, and then you do it by your own self. Okay, boys and girls,
Kalian sudah diskusi, kalian sudah mengerjakan tugasnya, dan sekarang kita waktunya untuk presentation ya. All you have to do is present what you have done with your groups, with your friends, and try to make it uh, as good as possible. Okay. Okay. The first is I think the first group. Come on, the first group. Okay, thank you very much. Thank you very much. Semuanya kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, and I think that's good. Ya, ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan, diperbaiki. Kita akan bahas sekarang, ya. And the first one is the pronunciation as usual. Pronunciation-nya harus lebih baik lagi. Ya. You can check it out in your dictionary or online dictionary or some apps. I think ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membantu meningkatkan pronunciation kalian ya. Misalnya Duolingo, Duolingo atau Be Speaker dan sebagainya dan sebagainya. I'm sure you can check it out by yourself. You have a mobile phone and you have internet connections. Ya, tidak akan sulit ya untuk mencari aplikasi semacam itu. And we have to our end section dan bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini yaitu reflection. Ya, so I'm going to ask you to review or to think about what is the procedure text and then what should you remember about the procedure text. Yeah, and you can write it on a piece of paper, or you can or you can write it on Google Docs and uh, submit it in Google Classroom. Yeah, is it okay? Yeah, uh, dibuat dalam kertas atau bisa juga di Google Doc dan kalian posting masukkan ke dalam Google Classroom. Yeah, so I can check it out later. Yeah. Okay, guys. Uh, thank you very much for your cooperation, for your time, for your attention, and I hope you have a good time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.